का। सबसे पहले हसन हुआ क्या आज कोर्ट के अंदर, थोड़ा बताएंगे तफसीलात? बस आज होना ही क्या था, आज पहले जब आपका 5 रुकनी बेंच आता है तो साथ ही ये मसला खड़ा हो गया कि इसको लाइव जो है टेलीकास्ट करे या ना करे। देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वैसे ही स्वाबदीद है कि वो टेलीकास्ट करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन फिर भी ये मैटर चला गया, चीफ जस्टिस की स्वाबदीद थी, लेकिन इवन देन ये मामला चला गया, फिर यानी बेंच के सामने चला गया, बेंच को उठना पड़ा, उठकर क्योंकि जो चीफ जस्टिस के साथ इख्तलाफ सामने आ गया जस्टिस अतर मनिल्ला का, और किसी हद तक उनके साथ जो है वो अलाइन दिखाई दिए जस्टिस जमाल खान मंदुखी किसी हद तक। लेकिन उसके बाद फिर जब वो बैठे और बैठकर उन्होंने डिस्कशन की, और डिस्कशन करने के बाद हाफ एन आवर का बताया गया कि ये ब्रेक होगी, लेकिन वो 50-55 मिनट्स तक वो ब्रेक एक्सटेंड हुई। फिर जब जजेस वापस आए तो फिर उन्होंने 4-1 से मुस्तरद कर दी। अब बहुत से लोग जो है इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के दलाइल सुनते और उसके बाद उनकी एप्लीकेशन डिसमिस करते या उसको एक्सेप्ट करते, लेकिन उन्होंने डिसमिसल जो है वो सुने बगैर कर दिया। तो ये भी स्वाबदीद बेंच की है ना, जजेस अगर किसी मामले के ऊपर डिसीजन के ऊपर पहुंच जाएं, वो एक लफ्ज़ भी ना सुने और वो डिसीजन दे सकते हैं। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं, और इन्फेक्शियस एप्लीकेशन को जज साहब पहले ही कह देते हैं कि ये गैर मौसर हो चुकी है, इन्फेक्शियस है, और हम वी डू नॉट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। और फिर चीफ जस्टिस आए, उन्होंने ऐलान किया कि 4-1 से ये फैसला मुस्तरद हुआ है। इमरान खान साहब उस वक्त स्क्रीन पे मौजूद थे। जी वो तो शुरू से मौजूद थे, बल्कि बेंच के आने से पहले ही, बेंच के आने से पहले ही जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए आ चुके होते हैं। हाँ मतलब उनका देखिए, उनका जो चेहरा है ना, लोग अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं। देखिए एक आदमी जेल में है, वो किसी बात पर भी खुश नहीं होता है। बानी चेयरमैन का जो चेहरा है वो मुझे तो लगता है कि वो अंडर स्ट्रेस हैं, वो यानी आप जाहिर बात है उसका इजहार नहीं करते, आप इस तरह का उसका बात वोकली आप उसको नहीं बोलते कि मैं बड़ा परेशान हूँ, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी नुमाया है। और जो लोग ये कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत नजर आए और बड़े जनाब उनको कोई परवाह नहीं है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इज अंडर स्ट्रेस, और ऑब्वियस बात है कोई भी शख्स, अगर मैं भी जेल में हूँ और 1 साल से हूँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको एक मौका भी फिर मिला आखिर में, एंड में बात करने का उनको मौका मिला। लेकिन आज ये देखें कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जिनके ऊपर ये लोग जितनी तनकीद करते हैं, उन्होंने तो आज इतनी ज़्यादा उनके साथ रियायत बरती, बल्कि उनको इतना यानी एक सहूलत फराम कर दी कि उन्होंने कहा जितनी मरतबा मर्जी आप वकीलों से मशावरत करना चाहें, वकीलों की मुलाकात कराई जाए उनके साथ। ये यानी 1 मरतबा मुलाकात हो सकती है, 2 मरतबा मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहा जब तक अब नेक्स्ट हियरिंग है, हर रोज़ अगर वकला मिलना चाहें तो हर रोज़ मुलाकात उनकी होगी। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, इतनी यानी सहूलतकारी, यानी इस किस्म का उनको एक सहूलत फराम करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कि सहूलतकारी का लफ्ज गलत है, इसको सहूलतकारी है जी, सारी बात है कि आम प्रिजनर को चीफ जस्टिस हज़फ किया जाता है। हज़फ क्यों किया? क्या आम प्रिजनर को चीफ जस्टिस साहब की इस्तदा के ऊपर, जस्टिस का बड़े ऑनरेबल है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, लेकिन क्या आम प्रिजनर को भी वो ये सहूलत फराम करेंगे? क्वेश्चन तो ये है ना। मैं अगर अपनी आंखें, क्योंकि मैं अगर जस्टिस अतर मनिल्ला के ऊपर तनकीद कर सकता हूं, तो मेरा राइट है कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर भी तनकीद करूं। और मेरी तनकीद बनती है कि देखिए ये वो लोग हैं जो कि किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वो बंदा करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर इस वक्त अडयाला जेल में कैद है, वो मुजरिम है। ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, अदालत से कन्विक्शन हुई है, 2 चीजों के ऊपर हुआ है, अदालत ने कन्विक्ट किया है ना उनको। मैंने कन्विक्ट नहीं किया, और जब तक कन्विक्शन उनकी कायम है, यानी जिन केसेस में उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी हो चुकी है, तो कन्विक्शन आज भी बरकरार है। अच्छा, तो बस ये आपने इमरान खान साहब परेशान नजर आए आपको, और उन्होंने इस्तदा की कि मुझे मिलने का मौका दिया जाए। उन्होंने तो और भी बात की कि कर्नल साहब बैठे होते हैं, 8 फरवरी का भी कहा कि 8 फरवरी की बात सुने। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के ऊपर इस टाइम कर्फ्यू लगा हुआ है, एक कर्नल साहब है वो हर चीज मामलात की कंट्रोल करते हैं। ये वो इल्जामात जिस तरह ट्विटर हैंडल से वो स्टार्ट किए हैं उन्होंने 1971 वाला इशू कर रहे हैं, ये वही चीज तकरीबन उससे मिलती जुलती बात उन्होंने उसके ऊपर भी आई डेवलपमेंट हुई है FIA के हवाले से। FIA ने अब काम स्टार्ट किया, काफी देर किया, ये जिस दिन ट्वीट आया था उसी दिन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी और भी पूछते हैं कि इमरान खान साहब कहाँ पहलू बदलते रहे, कहाँ उनकी गहरे नीले रंग की कमीज और ब्लू जीन्स जो है। मैंने ये रिपोर्टिंग नहीं करी, ये आप ना करें, मगर ये लोग सुनना चाहते हैं, बाकी सारी रिपोर्टिंग मैं करूंगा, लोग सुनना चाहते हैं इसको। ये मेरी चॉइस है, मैं रिपोर्ट करूंगा आज, इसीलिए जैन ने भी नीले रंग की कमीज पहन रखी है, हमने उनको भी नहीं, वो कलर काफी लाइट है जैन का। जैन ने वो पिछली हेयरिंग वाला कलर समझा था, ये आज डार्क ब्लू था। चले, वो चूंकि थे भी वहां पे मोहसिन साहब,
چینج آف ہارٹ ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے لائیو تو نہیں دکھایا گیا، لیکن جس طرح سے ابھی چیف جسٹس صاحب پہ تنقید، اب یہ ایک فیشن بھی بن چکا ہے کہ جس کو جو پسند نہیں آتا، پی ایم ایل این کو پسند نہیں آئے گا وہ تنقید کریں گے، پی ٹی آئی کو پسند نہیں آئے گا وہ تنقید کریں گے. ہو کیا رہا ہے اصل میں، اور کیوں لائیو نہیں دکھا سکی سپریم کورٹ آج؟ نہیں، لائف دکھانا ہی نہیں چاہیے. جیسے حسن کہہ رہے تھے کہ کتنے پریزنرز کو یہ پریولیج کورٹ دیتی ہے کہ آپ جیل سے لائف آئے. اس کے لائرز ہیں، لائرز بولیں. اگر آپ کورٹ میں کھڑے ہوں اور لائر موجود ہو تو یہ جسٹس صاحبان کبھی آپ کو بات نہیں کرنے دیتے کہ نہیں لائر بات کرے گا. اس کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. عطر من اللہ صاحب نے جو بھی پہلے بھی اختلاف پیدا ہوا کہ جس کو لایا جائے، کیوں لایا جائے، باقیوں کو بھی لے آئیں. باقیوں کو تو بیچاروں کی کوئی اتنے ہزاروں میں پریزنرز موجود ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈبل سٹینڈرڈ ہے. جو آپ کو پسند آ جائے اس کے لیے آرگومنٹ بھی بہت ہیں، دلیلیں بہت ہیں. لیکن عدلیہ میں یہ جو ڈیوائیڈ ہے اس وقت اور جو نظر آ رہا ہے، یہ بڑا خوفناک عمل ہے. اور اداروں کے درمیان اس قسم کا تناؤ ریاست کے لیے بہتر نہیں ہے اور ملکی مفاد میں نہیں ہے. تو ہمارے جو جسٹس صاحبان ہیں ان کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کر اپنے ہی فیصلوں کی نفی کرنا. اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحبان رہے ہیں وہ کس قسم کا ایکٹ کر رہے تھے، کون سا لا ہے جس کو یہ فالو کرتے ہیں، آئین پاکستان کو فالو کرتے ہیں. تو پھر سب کو انصاف دے دیجئے. یہ جو 142 پہ ہماری جوڈیشری پوری دنیا کی نظر میں کھڑی ہے، وہ آپ نے، میں نے تو نہیں کی، ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے ہے. لیکن یہ معاملہ عوامی مفاد کا نہیں تھا. کیا ہے اس کو لانا عوامی مفاد میں؟ عوامی مفاد میں تو 100 مسائل ہیں جس کو آپ ذکر بھی نہیں کرتے. دیکھیں اس ملک میں عدلیہ ون پارٹ، دا ریسٹ، مطلب بہت سے عوامل ہیں جو اس ریاست کو توڑنے میں، انتشار میں ماشاءاللہ برابر کے شریک ہو رہے ہیں. ڈیوائیڈ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں لوگ اوپن ہو گئے ہیں. پہلے اس کو جب لائف لانا تھا تو عطر من اللہ صاحب اور اسی طرح میٹنگ اندر ہوئی، عطر من اللہ صاحب نہیں مانے. اس کو کہنا پڑا چیف جسٹس کو ٹھیک ہے جی اس کے لیے ویڈیو لنک انتظام کیا. آج تک کوئی پریزیڈنس دکھا دے کہ جیل سے ایک بندہ ویڈیو لنک پہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے، وہ ابھی بھی گلہ کر رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ نیا قانون ایک شخص کے لیے بنا رہے ہیں اور پوری دنیا مطلب اتنا ڈسکس ہو رہا ہے. مگر یہ شروع تو چیف جسٹس صاحب نے کیا تھا نا، یہ عطر من اللہ صاحب نے تو نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے وہ اس کمیٹی کو ضرور دیکھ رہے تھے، مگر یہ انیشیٹو تو چیف جسٹس صاحب کا تھا. جو لائف سٹریمنگ جو ہے نا وہ تو علیحدہ چیز ہے کیسوں کی، حالانکہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس وقت صبح اٹھیں تو کورٹ میں کیسز، مطلب اتنی نیگیٹیوٹی ہے پورے پاکستان میں کہ صبح کورٹ چل رہا ہے، باہر نکل کے ہر بندہ اپنے حق میں دلائل دے رہا ہے. ایک موقف ایک بندے کا، مطلب پوری قوم کو آپ نے ہجان میں ایسی کیفیت میں ڈال دیا ہے عدلیہ نے. صبح شام کیسز ہی کیسز ہیں جی. اور اس ملک میں کام ہے بھی نہیں ماشاءاللہ. انڈسٹری بند ہو گئی ہے، بزنس مین بھاگ رہا ہے، لوگ پریشان ہیں. اور کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ یہ ملک سیدھا ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں